हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस डिजिटल दौर में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों में एक सोच शक कह सकते हैं पाया जाता है कि ये मुख्तलिफ स्मार्टफोन ऐप्स उनकी प्राइवेट बातें सुन रही हैं और उनको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस वीडियो में मैं इस सोच की एक मुकम्मल हकीकत और फोरेंसिक बुनियादों पर तशख़ीस पेश करूँगा, जो कि मुख्तलिफ साइबर सिक्योरिटी टेस्ट और रिसर्चर्स की तरफ से की गई रिसर्च पर बेस्ड है। मोबाइल डिवाइसेस के सुनने का शक किसी कंस्पिरेसी थ्योरी से कम नहीं है, बल्कि ये एक हमारे मॉडर्न एल्गोरिथम की हैरानकुन एक्यूरेसी से पैदा होने वाला ज़हनी रिएक्शन है। इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन का नाम भी दिया जाता है। ये एक्चुअली हमारे एल्गोरिथम की वो हैरानकुन एबिलिटीज हैं जो हमारे जहन में किसी भी चीज़ का इरादा बनने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। 2023 के आखिर और 2024 के दौरान कॉक्स मीडिया ग्रुप के हवाले से रिपोर्ट्स लीक हुई जिनमें बड़े बड़े टेक जायंट्स गूगल, अमेज़न और मेटा इनको पार्टनर्स के तौर पर लिस्ट किया गया। लीक्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्ट डिवाइसेस के माइक्रोफोन जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर को इस्तेमाल करके एम्बिएंट कन्वर्सेशन से प्री परचेज डाटा हासिल कर सकती हैं। इस इंकशाफ के बाद मुतासिर टेक कंपनीज ने अपने आप को इससे दूर करना शुरू कर दिया और गूगल ने तो कॉक्स मीडिया ग्रुप को अपने पार्टनर प्रोग्राम से ही निकाल दिया। बाद में कॉक्स मीडिया ग्रुप की तरफ से एक बयान जारी किया गया, इसमें कहा गया कि उनका डाटा फुली एनोनिमाइज्ड और इनक्रिप्टेड होता है, यानी उसे किसी आम रिकॉर्डिंग की तरह नहीं सुन सकते। इससे लोगों में तशवीश आने लगा तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ये क्लियर किया कि जो कॉक्स मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था वो एक्चुअली वॉइस कमांड डेटा जैसे गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा के साथ की गई यूजर के इंटरेक्शन को फिर उसे एनोनिमाइज यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन हटाकर उसे बिहेवियरल सेगमेंट करके मार्केट में बेचते हैं, ना कि कोई ऐप छुप के उनका लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही होती है ताकि ऐड टारगेट कर सकें। ऐप छुपकर रिकॉर्डिंग करती हैं। इस चीज़ का नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने फोरेंसिक टेस्ट भी किया। इन्होंने 17,000 से ज़्यादा पॉपुलर एंड्रॉयड ऐप्स का टेस्ट किया ताकि मीडिया लीकेज को डिटेक्ट किया जा सके। स्टडी में एक भी ऐसा केस नहीं मिला जिसमें कोई ऐप बगैर यूजर एक्टिवेशन के माइक्रोफोन ऑन करके डाटा किसी थर्ड पार्टी डोमेन को भेज रही हो। स्टडी ने ये जरूर पाया कि जियोपॉफ जैसी ऐप स्क्रीन एक्टिविटी के जैसे स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्ड करके ये ऐप जैसी एनालिटिक कंपनीज को डाटा भेज रही थी। इसके अलावा मोबाइल सिक्योरिटी कंपनी मंडेरा ने भी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए जहां डिवाइसेस को ऑडियो रूम में रखा गया और दिनों तक बैठ कमर्शियल्स और स्पेसिफिक नीश कंटेंट चलाया गया, लेकिन उन्हें भी कोई रिलेशन नहीं मिला। अगर आप कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करें तो ये रोजाना का हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट का डाटा बनता है, जो मोबाइल डाटा यूजर सेटिंग में वाज़ेह
واضح دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ آڈیو بے ترتیب اور شور شرابے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس سے ہائی ویلیو انٹینٹ کی ورڈ جیسے اگر کسی کو ٹویوٹا خریدنی ہے تو یہ کی ورڈ نکالنا بہت مشکل اور کمپوٹیشنلی ایکسپینسو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹرکچر ڈیٹا پلیٹ فارم کے پاس ہوتا ہے جیسے سرچ کلک اور لوکیشن وغیرہ، وہ کافی صاف اور زیادہ پریڈکٹیو ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ایپ کنٹینیوس ریکارڈ نہیں کرتی تو یہ اتنی زیادہ ایکوریٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے ڈیجیٹل ٹوین، یعنی یوزر کا ڈیٹا کسی ایک سورس سے نہیں بلکہ ہزاروں اس کی آن لائن ایکٹیویٹی سے کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ماڈرن ایڈٹیک ایکو سسٹم جیسے میٹا، گوگل، امیزون یہ پریڈکٹیو ماڈلنگ کے اصول پر کام کرتا ہے۔ یوزر کے استعمال کے دوران پیدا ہونے والا کوئی ایکسٹرا ڈیٹا، جیسے کوئی یوزر اسکرولنگ کرتے کرتے اس کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہے، جیسے کوئی موبائل ہو گیا، تو یہ الگورتھم کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کی مستقبل کی خواہشات کا اندازہ لگا سکیں۔ مثلاً اگر کوئی الگورتھم دیکھتا ہے کہ یوزر اے نے کسی ایک بغیر سیکوینس کے کوئی ایک ویب سائٹ وزٹ کی ہے، جیسے فلو کے سمٹمز دیکھتے ہوئے اسے لگا کہ اسے تو نیچرل طریقے سے بھی کیور کر سکتے ہیں، تو اس نے سوپ ریسیپیز کو سرچ کیا۔ پھر اگر سوپ کے بعد بھی اگر اس کو آرام نہیں آتا تو وہ میڈیسن سرچ کرتا ہے، تو ماڈل یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یوزر اے بیمار ہے۔ تو اگر بعد میں یوزر اپنے اسپوز کے ساتھ میڈیسن پر بات کرتا ہے تو اس کو میڈیسن کی ایڈز نظر آتی ہیں، تو اس کی وجہ گفتگو نہیں بلکہ براؤزنگ بیہیویئر ہوتا ہے جو پہلے ہی ضرورت کا سگنل دے چکا ہوتا ہے۔ ایک مشہور بات ہے کہ آپ ان 5 لوگوں کا ایوریج ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ اگر یوزر کے 5 قریبی دوست جنہیں الگورتھم جی پی ایس اور پراکسیمیٹی کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو وہ اگر مذاق میں یا جیسے بھی کیمپنگ گیئر سرچ کرتے ہیں تو الگورتھم اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یوزر کو کیمپنگ میں دلچسپی ہے، چاہے یوزر نے کبھی اس کا سرچ نہ کیا ہو۔